Amen. Praise God. Daig ta sa Dios bago pa lamang og atong nasinatig yun kung unsa ang katamis sa presensya sa Ginoo. Hallelujah. Uway matur pa sa awit walay ikatandi. Amen. Walay bisan unsa sa kalibutan ikatandi maigsuon sa katamis o katahom sa presensya sa Ginoo. Hallelujah. Samtang nag-awit ta, murag akong gibati nga kalamit na lang gyud sa langit. Hallelujah. Matud pa foretaste of what heaven is. Mauna ang langit maigsoon. Gipatilaw ta sa gamayng katamis sa langit sa atong pagdaig o pagsimba. Sa Bible at mabasa nga dunay mga luha sa langit. Iyang pahiran ang atong mga luha. O nagtuo ko nga kini luha maigsuon tungod kay dito sa langit walay kagulanan, pero dito sa langit doon na unya maigsuoy murag reunion, murag final nga reunion sa mga matag membro sa pamilya, sa simbahan, mga higala. So mangita ta dito sa atong mga bana, atong asawa, atong mga anak, miyembro sa banay, miyembro sa simbahan, o kung di nato makita, natural lang nga mag-uulta. Kaya kung wa sila sa langit, duharay padulngan. Matud pa sa pagtulunan maigsuon sa Katoliko, kung di ka ma-impierno, naglutaw-lutaw ka maigsuon sa limbo. O baka tuwa ka maigsuon sa purgatorio, gipurga ka para ma-impierno. Pero niining tungura maigsuon ingon sa Bible, pahiran sa Dios ang atong mga luha. Kunya human sa Dios pahiran sa ang atong mga luha, makalimot na ta. Kalimot na ta sa isyu maigsuon sa kalibutan. Kalimot na ta sa atong mga paryente, sa atong mga higala, sa mga kauban nato. Kunya usa na lang gyud ang tumong ug sentro sa atong kinabuhi. Og kana mao ang pagdaig ug pagsimba sa Dios. Hallelujah. Matibo na gyud ang giingon sa Biblia maigsoon that God is looking for worshipers. Mao na ang gipangandoy sa Dios ngayon nga dunay kagahob nga iyang madungog maigsoon sama sa kagahob sa bulog sa tubig sa kasapaan. Sa makagahob maigsoon sa dalugdog sa kalangitan ang pagsimbang iyang gitinguha nga madungog sa mga katawhan. O kini mahitabuon niya maigsoon kung dito nata sa langit sa taliwala maigsoon sa atong panagtigom naa ang trono sa Dios ug ang Dios. O kitang tanan magsinggit sa magahob nga pagdaig sa iyahang makagagahom nga pangalan. Atong palakpakan daw ang Ginoo maigsoon. Mo nang samtang niya pata dinhi sa kalibutan, giawhag ta mo magtuon-tuon tagdaig sa Ginoo. Balikon nako, magtuon-tuon tagdaig sa Ginoo. Amen. Hallelujah. So, panahon sa worship, panahon sa praise, ayaw takuma imong baba. Kundili bukha ang imong mga baba, ang imong ngabil sa pagdaig sa Dios. Buhii sa makusog maigsuon ang imong pagsimba ug pagdaig kaniya. Mao kini maigsuon ang angay natong himuon diha sa paghiusa nato sa pagsimba sa Dios. Praise the Lord. Praise God. So, salamat sa Ginoo. Excited ako nga makakita diining kahimtang maigsuon sa atong pagsimba sa Dios diha maigsuon sa iyang trono. Kinsa dinhi gusto na gyud mosimba sa Dios sa iyang trono maigsuon. Amen. Pag-una lang mo. Musunod ra ko ninyo. Praise God. Hallelujah. Lipay po tayo sa Ginoo maigsuon. Wala gyud no ang panalangin sa Dios diha sa atong pragtigom, diha sa simbahan naa ang kalipay, na ang kalinaw, na ang katagbawan sa atong makalag.
Mao ni ang singgit sa ilalom sa atong kasing-kasing dunay espiritu nga magtuaw, Abba, Amahan, Abba, Father, ingon sa Romans. Dunay kalag nato nga uhaw o gutom kanunay maigsuon sa presensya sa Dios. Mangandoy maigsuon sa Dios. Hallelujah. Usahay hibong ka nga maghigda ka, matuog ka, unya doon na luha maigsuon sa imong mata nga wa ka mahibaw, wa man ka magdamgog. Unsa ni damgo maigsuon nga sentimental, wa man ka maghuna-huna maigsuon og mga mingaw, pero dunay luha nga miaga sa imong mata. Kanang luha maigsuon mao na ang replika, mao na maigsuon ang expression sa imong kalag nga dunay pag-agulo, dunay pangandoy imong kalag nga makigsandurot sa buhi nga Dios. Hallelujah. Unya kana matagbaw lamang panahon sa Domingo sa buntag sa pagsimba na ta, matagbaw na ang atong kalag. Mauna ni ang higayon nga atong kalag matagbaw kay siya makahimamat na maigsuon sa iyang magbubuhat nga mao ang Dios. Hallelujah. Mao nang akong gisulti nato, kung makahimo pa ta maigsuon sa paglakang sa atong matiil, kung mahimo pa nato maigsuon magpaagak ta, kung kita maigsuon naa tingali sa atong kahimtang sa kalisod, manganhit ta maigsuon sa balay sa Dios o atong simbahon siya sa espiritu kamatuoran. Ato daw palakpakan ang Ginoo. Praise God. Nining kabuntagon ning adlaw ato maigsuong pamalandungan kining mensahe naguluhan proclaiming the word. Proclaiming the word. Hallelujah. Magbasa ta sa Isaiah chapter 55 verses 10 to verse 11. Isaiah 55, versikulo 10 ngadto sa 11, as for the rain comes down and the snow from heaven, and return not thither, but watereth the earth, and maketh it bring forth and bud, and give scent to the sower, and bread to the eater. So shall my word be that goeth forth, or proclaimed. All right. Proclaim. So shall my word be that goeth forth. Or ako may isang ilisan or gidungagan word proclaim out of my mouth, saith the Lord. It shall not return unto me void, but it shall accomplish that which I pleased, and it shall prosper in the things whereto I sent it. Hallelujah. So karong buntag maigsuon maghisgot ta mahitungod sa proclamation of God's word, of the word of God. Proclamation. Ang pulong proclamation maigsuon sa Latin word means to shout forth. Kanang isinggit, isibya. Mao na ang word proclamation. Yung ang Bible maigsuon, so shall my word be that goeth forth, my word shall be proclaimed. Ang akong pulong iga sibya, ang akong pulong iga saysay, ang akong pulong imantala. Hallelujah. And if the word of God is proclaimed, it shall not return to God void. Dili mo balik ang pulong sa Dios nga walay kapuslanan. Sa ato pa, dili kawang ang pulong sa Dios. Kung ang pulong sa Dios isulti, kung ang pulong sa Dios isibya, ingon sa Biblia, dili makawang mubalik kini nga dunay kapuslanan. Hallelujah. Maka-amen ba mo ana maigsoon? Hallelujah. Dunay gahom ang pulong sa Dios. Nga kung kini isibya matud sa Biblia, kini maghatod maigsuon og kamatuuran, maghatod kini maigsuon og kahimtang sa pagkatinuod, diha maigsuon sa iyang mga pulong. But it shall accomplish that which I please, and it shall prosper in the things whereto I sent my word. So it means to shout forth, isulti, isibya. Muning ako kanunay gibuhat ini kada Domingo maigsuon, wa lang ko magtudlo, dili lang teaching.
Dili lang maigsuon, nag-exhort ko sa inyo. Kada Domingo sa buntag, kada Miyerkules sa gabi maigsuon, ang akong gibuhat dinhi is proclaiming the word. Ako maigsuong gisibya, akong gisaysay, akong gisulti kaninyo ang pulong sa Dios. Praise the Lord. Usa sa mga related word maigsuon of proclamation is confession. So aside from proclamation, sulat sa Bible, dunay related word maigsuon of same or related word of proclamation sa Bible, and that is confession. So kung imong basahon sa Bible, murag duol-duol maigsuon ang iyahang meaning, proclamation, confession. Pero dunay lahi-lahi nga emphasis maigsuon kining duha ka word, proclamation and confession. Ang confession maigsuon means to say the same as. To say the same as. So isulti maigsuon ang samang pagkasulti. So parihas maigsuon nga pagkasulti, gisulti usab. Alright, mura maigsuon og atong gibatbat ang nahisulat. Atong gisulti maigsuon ang nahisulat. Ingon nga mga Kristiyano, ingon nga mamagtutuo sa Dios, gikinahanglan nato maigsuon isulti sa atong baba. Alright? To say with our mouth as God says in His Word. Unsa gani ang gisulti sa Biblia. Unsa gani ang gisulti sa Dios sa iyang mga pulong, kinahanglan atong i-confess sa atong baba. Alright, isulti nato sa atong baba, mga ngabil, ang gisulti sa pulong sa Dios. Hallelujah. So kinahanglan nga atong isulti, og dili lamang atong isulti maigsuon, but we also need to agree with the word written in the Word of God. Unsang gisulti o gisulat maigsuon sa Biblia, ato pong uyunan, atong i-agree ang pulong maigsuon. Then kung atong buhaton kini, we have the authority of God backing us up. Magpaluyo maigsuon ang authority sa Dios. Magpaluyo kanato maigsuon ang gahom sa Dios as we speak His word. Amen. Amen ba maigsuon? Kung isulti nato, thus saith the Lord. Alright? Mao ni gisulti sa mga prophets, propeta sa karaang panahon, kanunay sila magsulti, maghirald, kanunay sila maigsuon, mag-confess, unya magsulti sila, thus saith the Lord. Hallelujah. Mausab ni maigsuon ang atong confession. Ang atong confession dili sumala sa atong pagbati. Ang atong confession dili sumala sa atong nadunggan sa ubang mga tao. Ang atong gisulti maigsuon dili sumala sa atong banabana o sa ato maigsuong kalkulasyon, apan ang atong gisulti sumala sa pulong sa Dios. Ato dang palakpakan ang Ginoo maigsuon. Hallelujah. Praise the Lord. And so, dunay nagpaluyo nga authority sa Dios. Dunay nagpaluyo nga gahom sa Dios maigsuon the moment nga kita musulti, mo confess maigsuon sa iyang pulong. Amen. Musulti ka, mag-back up maigsuon ang authority sa Dios. Kay ngano man iya maigsuong panalipdan ang iyang pulong. Hallelujah. Ang Dios naghural siya, ang Dios maigsuon nagsaad siya o nagsulti siya nga ako ang Dios dili og dili magbakak. Sa ato pabisan unsay iyang gisulti sa iyang pulong diya sa Biblia, iya maigsuong back-upan, iya maigsuong suportaan, iya maigsuong hatagan o kasiguruan nga ang tanan nga iyang gisulti maigsuon matuod og dili bakak. Hallelujah. And so karong buntag maigsuon makasalig kita kung kita musugid, mo confess maigsuon sa pulong sa Dios. Ato nang palakpakan ang Ginoo. Say and confess with your mouth your salvation. Praise God. Una sa tanan, sa imong ngabil maigsuon, isulti ug isugid ang imong kaluwasan. Hallelujah. Ang imong kaluwasan dili sumala sa imong pagbati.
Ang imong kaluwasan maigsoon dili sumala sa imong kalkulasyon, ang imong kaluwasan sumala sa pulong sa Dios. Ang Biblia nagsulti sa Ephesians chapter 2 verse 8, "For by grace you are saved through faith." Tungod sa grasya, kamo na nga luwas pinaagi sa pagtuo. Hallelujah. Kamo na nga luwas. You are saved. Hallelujah. Through faith. So ang Biblia naghisgot nga dunay kaluwasan sa tao samtang siya buhi pa. Kung mangutana ka sa uban maigsuon, sikta, sa ubang mga grupo sa pagtulunan, mangutana ka, brad, sis, ikaw ba luwas na? Ang ilang tubag maigsoon, wa pa'y siguro, wa pa ta mahibaw, wa pa ta masayod, wa pa ta mga matay, unya ra ta masayod sa kaluwasan kung kita mamatay na. Apan ang Biblia nag-ingon maigsoon, dili human sa kamatayon, dili maigsoon human nga kita magkinabuhi sa kalibutan. Apan sa Biblia nagsulti maigsoon, karon kita makabaton sa kaluwasan kung kita magtuo sa atong Ginoong Jesucristo. Hallelujah! Now is the day of salvation. Karon ang adlaw nga kikahimutan, karon ang adlaw sa kaluwasan. Mao kini maigsoon gisulti sa pulong sa Dios. Mao nga isulti nato maigsoon ang atong kaluwasan, atong i-confess ang atong kaluwasan. Usahay maglisod tagwali, maglisod ta maigsoon og share sa atong kaluwasan tungod kay kita mismo wala magtuo maigsoon sa atong kaluwasan. Karong buntag mangutana ko nato, kita nagsalig ba nga kita luwas na diha sa Ginoo? Amen ba? Kita nagtuo ba nga ang dugo ni Ginoong Jesucristo nagtangtang sa atong mga sala? Praise the Lord. So tungod ni ana maigsoon ang ngayan nga atong isulti ang ato maigsoong kaluwasan. Atong isulti maigsoon i-confess ang ato maigsoong naangkon nga kaluwasan. Dili lamang maigsoon atong isulti sa atong mga baba maigsoon ang atong kaluwasan, atong isulti sa atong mga ngabil ang atong kaayuhan. Praise God. Amen. Because the Word of God says so. Ingon sa Bible, maigsoon, by His wounds we were healed. Tungod sa iyang mga labod, kita nang ayo. Amen. You shall lay hands on the sick and they shall be recovered. Hallelujah. Ingon sa Bible, is there sick among you? Doon na ba'y masakiton sa taliwala ninyo? Ipatawag ang ansyano sa iglesia, ipatawag ang elder in the church, and then ingon sa Bible, ang pag-ampo uban sa dihog mag-aayo sa mga masakiton. So kini naa sa pulong sa Dios. Kung kini naa sa pulong sa Dios, atong isulti ni sa atong mga ngabil nga ang kaayuhan sa atong mga lawas, ang kaayuhan sa atong mga balatian maigsoon, gibuhat ni Jesus pinaagi sa iyang mga pulong. Ato nang palakpakan ang Ginoo maigsoon. Hallelujah. Say with our mouth the blessings of God. Isulti nato sa atong mga ngabil ang panalangin sa Dios. Amen ba maigsoon? Isulti ang panalangin. Kaya nga naman, doon ay gahong maigsoon sa imong ngabil. Ingon sa Bible, ang iyang pulo maigsoon, naglihok, mahimong matuod. The word that I have spoken to you, they are life. Inigsulti di mo sa pulong sa panalangin maigsoon, mabuhi ang panalangin diha sa atong mga kinabuhi, pinaagi sa atong konfesyon. Pero kung magsigit tag sulti maigsoon o kapildihan, magsigit tag sulti maigsoon o kapobrihon, magsigit tag sulti kakulangon maigsoon, mabuhi usab. Kay nga naman, dunay kinabuhi sa pulong. Unsay mabuhi maigsoon ang kapildihan, unsay mabuhi ang kapobrihon, unsay mabuhi ang kakulangon maigsoon. Kay imong gibuhi, pinaagi maigsoon sa imong baba, sa imong pulong, imong gi-confess maigsoon ang kinabuhi. Ingon sa Bible, the word that I have spoken to you, they are spirit, they are life. Hallelujah. Hebrews chapter 3 verse 1. Wherefore, holy brethren, partakers of a heavenly calling, consider the apostle and high priest of our confession, even Jesus Christ. Unsa daw si Jesus maigsoon, He is the high priest of our
confession. Siya ang labang pari maigsoon sa atong pagsugid. The high priest of our confession. Hallelujah. Unsa ng high priest maigsoon? Ang high priest siya mao ang access maigsoon. Siya mao ang tao nga magdala maigsoon sa sala maigsoon sa mga tao gikan maigsoon sa kalibutan ngadto sa balaan nga Dios. Dunay tulo ka hut-ong maigsoon sa tabernakulo. Dunay gitawag outer place, outer court, dunay gitawag inner court, unya dunay gitawag ikatulo maigsoon holy of holies. All right. Ang mga pari maigsoon, mga priest, anha lamang sila kuto maigsoon sa outer court. Diha lamang sila kuto maigsoon sa holy place. Dili sila makasulod sa holy of holies. Usa lang ang makasulod sa holy of holies maigsoon, and that is the high priest. Siya lang ang dunay access maigsoon paingon sa presensya sa Dios. Siya lamang maigsoon ang makahatod ug makadala maigsoon sa tanang kabugat, sa tanang mensahe maigsoon gikan sa tao ngadto sa balaan nga Dios. Ingon sa Biblia maigsoon si Jesus dili lang pari alang kanato, apan si Jesus high priest of our confession. Pakpakan nato ang Ginoo maigsoon. So bisan unsang imong i-confess maigsoon sa Dios, paminaw mo, dalhon ni Jesus as a high priest. Ministry niya maigsoon, iyang trabaho as a high priest maigsoon, nga ihatod ang imong confession ngadto maigsoon sa trono sa Dios. All right. Mao na maigsoon. Mao na nagsulti ang Bible nga si Jesus maigsoon is the high priest of our confession. Makasud ta maigsoon sa balaan, sa mga balaan pinaagi sa atong Ginoong Jesucristo. Manaingon sa Bible, let us come boldly into the throne of grace. Manulud ta nga masaligon diha sa trono sa Dios. Hallelujah. Kay nganuman tungod kay duna tay high priest maigsoon sa atong confession og kana mao ang atong Ginoong Jesucristo. Kung wala kay confession, listen, kung wala kay pagsugid of anything maigsoon, salvation, healing, blessing, deliverance, ug uban pa maigsoon, kung wala kay pagsugid sa imong baba maigsoon, ining kabuntagon, wala kay high priest. Dili lamang wala kay high priest maigsoon, kung dili wala nimo hatagi si Jesus sa iyang ministry, ingon maigsoon nga labang pari nga maghatod sa imong kabugat, maghatod sa imong gikinahanglan ngadto maigsoon sa balaan nga Dios. Okay, so bisan unsay ato maigsoon nga isulti mahitungod sa atong kaugalingon, ingon nga magtutuo maigsoon diha sa atong Ginoo, si Jesus maigsoon will release His authority, will release His blessing, hallelujah, and favor sa ato mga kinabuhi. So karong buntag maigsoon, ako isulti nato, let us learn to confess. Amen. Ina imong tapad, confess. Alright. Pagsugid, pagsulti. Ayaw pag ukon-ukon, no? Ayaw isulti sa tao, isulti nimo sa tao, di makatabang ang tao sa imo. Dili siya high priest sa imong confession. Amen. Amen ba maigsoon? Ayaw isulti, ayaw i-confess maigsoon ngadto sa siguro na ipanahon nga dili kinahanglan i-confess nimo ka Pastor Largo. Di kinahanglan i-confess nimo sa imong bana, sa imong asawa. Apan i-confess nimo maigsoon sa imong high priest. Kay dili si Pastor Largo mo imo dala maigsoon sa imong confession ngadto sa Dios. Dili si Pastor Largo ang maghatod sa imong kabugat ug sa imong need, sa imong desire, sa imong maigsoon tinguha sa kasing-kasing ngadto sa balaang Dios. Usa lang maigsoon ang labang pari sa atong confession, and that is the Lord Jesus Christ. Pagpakan daw nato ang Ginoo maigsoon. If we remain silent, kung di ta magsugid, di ta mo confess maigsoon diha sa atong confession, sa akong gisulti, we are keeping the ministry
of Jesus Christ as a high priest of our confession. Mo nang ingon sa Bible maigsoon, if you have faith like what? A mustard seed. You have faith like a mustard seed. Di na kinahanglan dakong pagtuo, di na kinahanglan dugay ka sa Ginoo, di na kinahanglan daghang kag bersikulo sa Biblia, di na kinahanglan maigsoon nga kanunay kang nagsimba sa simbahan kada Domingo. Ang gikinahanglan lang niining kabuntagon maigsoon nga dunay kay pagtuo nga ang high priest sa imong confession mao ang atong Ginoong Jesucristo. Pagpaka nato ang Ginoo maigsoon. If you have faith in Jesus as the high priest of your confession, then you can say, makasulti ka. Hallelujah. Unya, makasulti kag mga imposible na dili maigsoon, dili rational maigsoon sa tawhanong pagsabot. You can say, makasulti ka maigsoon og mga butang nga dili katuuhan maigsoon sa kasagaran nga mga tao. Ingon sa Biblia, you can say even to the mountain, bisan pa sa bukid, makasulti ka bukid, balhin. Ingon sa Bible, og ang bukid mo balhin tungod sa gahom sa imong pagsugid. Pagpaka natong Ginoo maigsoon. Praise the Lord. Anhi daw ko din sa ubos murag mas preparable kung ani. Okay. All right, thank you. Di kayo klaro na ko ang kagwapo-gwapa ninyo. Kining, murag klaro na. Okay. Now, adto ta sa proclamation maigsoon. Kung ang confession maigsoon, matud pagkaganiha sa ato maigsoong definition is to say the same as. So isulti nato maigsoon sa confession kung unsa ang gisulti sa Bible, sa Word of God, ato pang isulti. Mao na ang confession. So dili ta mo sobra, dili ta mo kulang, as the word say it. All right. Pero sa proclamation maigsoon, it is an aggressive as in spiritual warfare. So lahi ang proclamation maigsoon. Ang proclamation maigsoon is releasing God's authority in a certain situation. Sa kahimtang sa imong kinabuhi maigsoon. Lain-lain tag kahimtang sa kinabuhi, lain-lain tag sitwasyon sa kinabuhi maigsoon, og sa panahon sa kahimtang sa kinabuhi maigsoon, gihatagan ta sa Dios og pribilehiyo to proclaim. Amen. Ang confession maigsoon na stack up ta only according to what the Word of God says so. Pero dinhin na sa proclamation maigsoon, pwede na ta musulti sa taliwala sa atong sitwasyon o kahimtang. Alright. Sa atong kahimtang maigsoon, sa sitwasyon sa atong kinabuhi maigsoon, musulti ta, muproclaim kita. O kung muproclaim kita maigsoon, ang authority sa Dios magpaluyo ka nato. Amen? Ang otoridad sa Dios magpaluyo ka nato. Wa ta musulti maigsoon sa atong authority, wa ta musulti sa atong kagahom, nagsulti ta sa otoridad sa Dios ug sa gahom sa Dios. Atong palakpakan daw ang atong Ginoo. Sitwasyon sa atong makinabuhi. All right. Doon ay mga sitwasyon, circumstances sa kinabuhi na kinahanglan tag proclamation maigsoon sa atong kinabuhi. Sitwasyon maigsoon o circumstansya sa atong panimalay nga nagkinahanglan ta maigsoon nga musugid, mo proclaim maigsoon in the issue maigsoon sa atong panimalay, sa atong simbahan, sa atong komunidad. Proclaiming. All right. It is an activity of a herald. So ang proclamation maigsoon mao kini ang buhat
sa usa ka herald. Ang herald word, herald maigsuon dili na kaayo gigamit karon. Sa karaan murag sa among panahon doon na pa'y newspaper maigsuon nga may pangalang herald. Ambot nakadungog ba mo ana? Na ay herald. Alright. So ang word herald maigsuon is proclamation. Okay. Pagsaysay, pagsinggit, pagwali, alright, pagpahibalo. Mauna maigsuon ang meaning herald. Ang herald maigsuon is a person with authority from a king. Usa siya maigsuon ka tawo nga gipadala sa hari aron siya magsibya, proclaiming the will, proclaiming the decision of a ruler. Iyang isulti maigsuon kung unsa ang iyang desisyon, unsa maigsuon ang iyang kabubuton, ang iyang will maigsuon in a certain place, in a certain people, group of people. So doon ay mga grupo sa tao, doon ay mga dapit maigsuon nga ipadala ang herald, and then ang herald maigsuon mo proclaim sa word. Maingon siya, thus saith the Lord. Alright. Iyang ipahibalo maigsoon nga dunay mensahe gikan sa hari, gipadala siya sa hari alang niining grupo sa mga tao, alang niining dapit sa mga katawhan. Herald siya maigsoon. Luke chapter 4 verse 18 and verse 19. Si Jesus nahimo siyang herald maigsoon. Gisugo siya. Okay, after sa iya maigsoong temptation dito sa bukid, sa temptation maigsoon, mauni ang nahitabo maigsoon in Luke chapter 4 verses 18 through verse 19, the Spirit of the Lord is upon me. The Spirit of the Lord is upon me. Hallelujah. Before you being a herald, ingon sa Biblia maigsoon, dunay Espiritu sa Dios nga mukunsa diha kanimo. Dunay anointing sa Dios. Dunay dihog sa Dios maigsoon sa matag herald nga iyang ipadala maigsoon sa pagsibya sa iyang katuyuan alang sa mga katawhan. Amen. The Spirit of the Lord is now on me. So dunay mga preachers maigsoon. We preachers are heralds of the word. Pero dunay mga heralds maigsoon, preachers nga walay espiritu sa Ginoo. Walay espiritu, walay dihog sa Dios maigsoon. Kung wala kay dihog, wala kay espiritu sa Dios, wala kay mensahe maigsoon sa hari, wala kay mensahe sa Dios. Doon ay mga pastor maigsoon nga mga magtindog sa pulpito nga mag-entertain sa mga miyembro sa simbahan, maghimog jokes maigsoon, mga katawanan, ilang gitikon maigsoon ang kongregasyon. Dili sila maghatag sa husto maigsoon, sa direct nga mga pulo nga gikan maigsoon sa Dios alang sa iyang makatawhan. Hallelujah. And so tungod ana dili sila husto maigsoon nga herald, dili sila tinuod nga herald maigsoon. Praise God. Pero si Jesus nag-ingon siya, the Spirit of the Lord is upon me. The anointing of the Lord is upon me. The Spirit of the Lord is upon me because He anointed me. Hallelujah. He anointed me to preach. Unsa daw ang preaching? Proclaim. God has anointed Jesus to proclaim. Amen. Gidihugan maigsoon sa Jesus aron siya mag-proclaim, proclaiming good tidings to the poor. He has sent me to proclaim release to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised. Hallelujah. And verse 19, to proclaim the acceptable year of the Lord. Amen. So daghang mga pulong din maigsoon, proclaim, proclaim, and proclaim. So mauni maigsoon ang sentrong trabaho ni Jesucristo, to proclaim, to herald, to make it known. Hallelujah. Aron ipahibalo sa mga tao maigsoon, mauni ang iya maigsoong dihog, ang hinungdan sa iyang dihog maigsoon is to proclaim. Acts chapter 1 verse 8, in you shall receive what? You shall receive what? Power. You shall receive power
after the Holy Ghost is come on you. Day of Pentecost, my son. Sa adlaw sa Pentecostes, ingon sa Bible, ang Espiritu Santo hingkunsad sa mga apostoles. Ang Espiritu Santo mikunsad may soon ni adto nagtigom sa upper room, 150 or 150 of them. 20 of them. All right. Puno sila maigsoon sa Espiritu Santo. Ingon sa Bible, they were all filled with the Holy Ghost. Unsay purpose maigsoon sa indwelling and infilling of the Holy Ghost. Unsay tuyo maigsoon nga sila nasudlan sa Espiritu Santo. Verse 8, you shall receive what? Power. Power to what? Power to what? Power to proclaim. Amen? Power to proclaim. Human na si Jesus maigsoon. Ingon sa Bible, si Jesus gibayaw na maigsoon ngadto sa langit. Si Jesus maigsoon sa iyang ascension. Before His ascension, ingon siya maigsoon, all power is given to me in heaven and on earth. Go and preach the gospel. Go and proclaim the gospel. Go and herald the good news. Amen. Freely you receive. Freely you give. Amen. Gitudluan tag no, gisugo tabay sa we are mandated. We are commanded to be a herald of our times. Hallelujah. Nga kita mo sulti maigsoon. Kay nga naman, kita mao maigsoon ang lawas ni Kristo. Kita maigsoon mao ang magpadayon sa misyon ni Jesus na atong i-proclaim ang maayong balita sa tibuok kalibutan. Ato dang palakpakan ang Ginoo maigsoon. Motoy ako, gigon usahay, maglingkod lang ta simbahan, usahay nakasiper ang atong baba maigsoon. Ang herald dili maigsoon, sinipiran ang iyang baba. Ang herald maigsoon, iyang ablihan ang iyang baba, musulti siya. Kay ang gaho maigsoon, hallelujah, sa mensahe niya naa sa iyang mga pulong. Atong palakpakan ang Ginoo. Faith comes by what? Hearing, and hearing comes by what? By preaching the word of God. Amen? Kung walay mo sulti, walay mo tuo. Kung walay mo tuo, walay maluwas. Mo na nga ang Diyos maigsoon gusto nga karong buntag kitang tanan mahimong herald sa Ginoo. A witness or witnesses of Christ. You shall receive power after the Holy Ghost is come on you. Then you shall be my witnesses. You shall be my herald. Hallelujah. In Jerusalem, in Judea, in Samaria, and into the uttermost part of the earth. Mahimo mong akong magwawali. Mahimo kong akong magsisibya. Mahimo mong akong herald. Hallelujah. Sa imong kabanay, Jerusalem, sulod sa imong banay. Judea, sulod sa imong silingan. Samaria, sa imong tagibaryo o tagilungsod, and then to the uttermost part of the earth. Karong buntag maigsoon, dunay panawagan sa Dios kanato ug dunay hagit sa Dios kanato. Dili lang ta maigsoon mo angkon sa kaluwasan ingon nga nakadungog sa pulong o sa proclamation maigsoon of salvation, healing and blessing. Apan karong buntag kita usab maigsoon mamahimong mga herald sa Dios. Hallelujah. Pagpaga nato ang Ginoo maigsoon. Matthew chapter 24 verse 14, and this gospel of the kingdom. All right. This gospel of the kingdom shall be preached, shall be proclaimed in the whole world for a testimony unto all the nations, and then the end shall come. Sa dili pa maigsoon mo abot ang katapusan sa panahon maigsoon ingon sa Biblia, this gospel of the kingdom shall be preached. This gospel of the kingdom shall be proclaimed.
before the coming of the age, maigsoon. Hallelujah. Monang ako ga nahuna ko every Saturday doon ay program maigsoon nga paglaom alang kanimo sa radio FM maigsoon DX BP, all right. 6 to 7 7 to 8 ang programa. Wa pag kita matagbaw maigsoon, praise the Lord. Nag-open tagbag-o karon maigsoon nga radio program in proclaiming the word. Ang ato mga mensahe dinhi maigsoon ato maigsoon gi-record online. Unya atong gi-edit maigsoon gikuha nato ang 1 hour time sa atong preaching, sa atong pagwali o proclamation maigsoon. O unya atong gi-hook up maigsoon sa radio station every Sunday 6 to 7 in the morning. Hallelujah. Kay dili ta gusto maigsoon nga ang proclamation sa gospel, ang proclamation sa kingdom of God, kutob lang sa upat ka kanto ni ini nga simbahan. Gusto nato nga ang proclamation sa gospel maigsoon muhangtod pa, mugawas gikan ni ining simbahan ngadto sa tibuok makadungog, sa tibuok kalibutan maigsoon kung mahimo pa. And this gospel of the kingdom shall be preached unto all nations, and then the end will come. Praise God. All right, so si Moses maigsoon. Si Moses, atong illustrate din maigsoon, he was called for Israel's deliverance out of the bondage from Egypt. Mao ni ang kahimtang ni Moses maigsoon. Pilay edad niya nga gitawag siya maigsoon sa Dios dito sa bukid. 40 years he was where? In Egypt. Another 40 years din siya maigsoon dito sa bukid, nagbantay og karnero. Another 40 years sa ato papilay niya edad niya maigsoon. 80 anyos, 80 years old. 80 years old maigsoon. In first 40 years niya maigsoon, he was full of confidence, self-confidence. Grabe ang iya maigsoon pagsalig sa iyang kaugalingon. Kay siya maigsoon gimatuto siya, gi-raise up siya maigsoon sa palasyo sa Ehipto. So dili basta-basta ang iyang mga professors, dili basta-basta ang iyang mga tutors maigsoon, dili basta-basta ang experiences niya maigsoon in relation sa iyang maigsoong pagsabot o sa iyang kaugalingon. Pero ato nakita maigsoon nga kadtong iyang abilidad, ang iyang kaugalingon maigsoon nga kahimtang og status sa kinabuhi maigsoon, wala magresulta diha maigsoon sa plano sa Dios alang kaniya. Alright, ingon sa Bible maigsoon ang tanan, ang iyang kaalam, ang iyang maigsoong eksperyensya, ang iyang kahibalo, ang tanan maigsoon nahimong walay kapuslanan alang kaniya. And he end up tending the sheep of his iyang ugangan maigsoon ngadto sa bukid maigsoon. Dito ang Diyos nagpakita kaniya. O nagpakita ang Diyos kaniya maigsoon sa burning bush maigsoon. Nagkalayo nga sagbot, nga ang sagbot nga nagkalayo wala masunog. O kini maigsoon nakakatch up sa attention maigsoon ni Moses. Although niadtong panahon na dili maigsoon extraordinary ang sagbot nga masunog. Kay doon na gani mga wildfires maigsoon manghitabo sa mga bukid maigsoon nga sa mapalitan sa Carolina, uban pa mga nasod maigsoon nga init. So dili maigsoon tingali extraordinary ang masunog nga sagbot, pero ang extraordinary maigsoon nga sitwasyon o kahimtang mao nga ang sagbot nga nasunog wala masunog. Amen. Nasunog pero wala masunog. Amen. Amen ba maigsoon? Paminaragod mo, gusto ang Diyos kuhaon ang imong atensyon. Totoo ba mo, anak?
Ang Diyos interesado sa imo. Ang Diyos dunay plano sa imo. Ang Diyos dunay gusto niyang buhaton para sa imo. Ang Diyos dunay siya misyon nga gusto niyang buhaton nimo sa imong kinabuhi. Pero ang problema maigsoon, mao ni wala kay panahon sa Ginoo. Wala kay panahon sa Ginoo. Ang tanang adlaw ug panahon sa kinabuhi nimo para sa imo. Tingali para sa imong mga anak, para sa imong pamilya, para sa kaugmaon sa imong kinabuhi o sa pamilya, o sa negosyo, o sa trabaho. Pero baliko nako, magpabilin o magpabilin ang katuyuan o plano sa Dios sa imong kinabuhi. Amen ba maigsoon? Dili ka makalikay maigsoon sa plano sa Dios kanimo. Ingon ang Bible, all things work together for good. To them who? To them that love God. And who? To them that are called according to His purpose. Karong buntag, wa ko mahibaw. Dili ko Dios, wa ko makatugkad sa kaalam sa Dios. Apan ang ako nasayran na kada usa ka nato dunay katuyuan ang Dios sa atong kinabuhi. Wa ta luwas sa maigsoon sa wala lay hinungdan. Nagtuo ko. Kung ang Dios nagluwas nato out of nothing, siguro dili na maigsoon reasonably. Ang iyang kamatayon maigsoon dili kaayo reasonably. Ang iyang kamatayon dili importante. Apan namatay si Jesus maigsoon para sa atong kaluwasan, o kang namatay si Jesus alang sa atong kaluwasan maigsoon, kung kita giluwas sa Dios, buti pasabot ang Dios dunay plano sa imong kaluwasan. Ang problema, balik ko na po nako, wala kay panahon. Wala kay panahon sa Ginoo. Dili ka interesado. And so, tungod ana, ang Diyos gusto mo kuha sa imong atensyon. Amen ba? Kuhaon sa Diyos ang imong pagtagad. Kuhaon sa Diyos ang imong atensyon. Hallelujah! Magpadala siya maigsoon o burning bush sa imong kinabuhi. Magpadala siya kasinatian nga dili nimo maigsoon matuuhan. Magpadala siya kasinatian maigsoon either good or bad nga makuha ang imo maigsoon atensyon diha kaniya. Praise God. Og nagampo ko Lord dili unta bad. Unta makuha ang atong atensyon maigsoon sa panahon sa maayong kasinatian sa atong kinabuhi. Amen. Hallelujah. Lisod na kung bad maigsoon. Lisod na kung dunay daotang panghitabo, ay hapan nato maigsoon ma-realize nga ang Dios nagtawag ka nato, nga ang Dios dunay day tuyo sa atong kinabuhi. Pananghinaot ko maigsoon nga ang Dios sa iyang pagtawag ka nato maigsoon atong mamatikdan, mak-catch up maigsoon ang iyang atensyon, ang atong atensyon maigsoon kaniya sa panahon sa mga maayong kahimtang sa atong kinabuhi. Ato ang palakpakan ng Ginoo maigsoon. Praise the Lord. Hallelujah. Nagtawag ang Diyos kang Moses, and God said, "What is that in your hand? I will send you to Pharaoh to be my deliverer of my people out of Egypt." So Lord, wa ko'y mahimo Ginoo, kinsa man ko, unsa man ko Ginoo. Ingon siya, aside from that, si Moses maigsoon dunay difference siya sa iyang dila. Mubo ang iyang dila maigsoon, tongue-tied siya. Nga kung musulti siya, kundi siya mo dili ibundak ang iyang tiil maigsoon, dili mo gawas ang pulong sa iyang baba. Maglisod siya. Ang iya maigsoon i-confront ang hari. Ang iyang i-confront maigsoon ang presidente. Ang iyang i-confront maigsoon ang pinakataas nga tao sa Ehipto. Niya maigsoon karon siya.
sa iyang tangtay nga kahimtang maigsoon. Sa iyang sitwasyon nga siya tigbalantay na lang sa karniro maigsoon. Nga siya maigsoon usa ka wanted sa Egypt maigsoon tungod sa pagpatay sa Ehiptohanon. Mao to hinungdan sa iyang paglayas maigsoon out of Egypt. So he said, Lord, walay di anako Ginoo nga mahadlok si Pharaoh. Walay ni anako Ginoo nga maghatag og add-on or plus factor Ginoo sa akong pagkatao. Lord, wa ko'y grado Ginoo ingon ani ran akong kahimtang. Lord, pobre ko Ginoo, wa ko'y grado. And then finally God said, Moses, what is that in your hand? Unsa nang naa sa imong kamot? Unsa may naa sa kamot maigsoon ni Moses at that time? Stick, a rod. Sa Lord, huway laing niya sa akong kamot. Ingon siya, nothing but this dried stick. Kinilang uga nga kahoy Ginoo. Gamit nako pangbunal sa mga mananap na gusto mo kaon sa akong mga karniro. Gamit nako Ginoo pagtungkod, pagsungkod panahon sa pagsaka nako sa bukid. Gamit nako Ginoo aron ako ikuhit sa mga bunga, sa mga tanong nga pwede nako kaunon. Ingon ani lang ang significance Ginoo. Ingon ani lang ang gamit Ginoo ni ining maong kahoy. Ingon ani lang kasimple o giyano kini nga kahoy. Ingon ang Ginoo, Moses, from now on, kini nga rod, dili na tawgon Moses rod. From now on, this rod will be called the rod of God. Pagpakan daw nato Ginoo maigsoon. Minaw mo, sa wa pata sa Ginoo ang atong kinabuhi ato-ato ra. Amen. Kita rin tag-iya sa atong kinabuhi. Kita ra maigsuoy magmato-mato sa atong kinabuhi. Ang tanan natong paningkamot nagresulta maigsuon tungod sa atong kinabuhi. Alright. Doon na kay kaalam, doon na kay kahibalo, doon na kay kasinatian, experience maigsuon. Kung unsaon nimo pagdumala sa kinabuhi, kutob ra diha maigsuon. Ang imong kinabuhi, ang imong rod. Pero karong buntag, nadawat nato sa Jesus sa atong kasing-kasing. Paminaw mo, ang inyong kinabuhi, dili na inyong kinabuhi. Sugod karong buntag, ang inyong kinabuhi na sa Dios. Yes, Paul said, yes, I live. I live, nevertheless, ingon siya, yet not I, but it is Christ that lives in me. Hallelujah. Tinuod, ingon siya, buhi ko, nabuhi ko. Pero sa karon ingon siya, dili na ako mao ang nabuhi, kung dili si Kristo na ang nabuhi, nganhi sa sulod nako. Amen. Ang kinabuhi nga akong gikinabuhi, iya na kang Kristo. Mao nga ingon ang Diyos maigsuon kang Moses, from now on, this rod will become the rod of God. Sa panahon nga kini nga rod maigsoon, iya kang Moses, it was of no significance. Wa gyud maigsuoy significance, wa maigsuoy importansya, way kagamitan maigsuon ang rod. Pero sa diha na nga ang rod maigsuon, iya na sa Dios. It became a rod of deliverance, a rod of miracle, and a rod of power. Atong palakpakan ang Ginoo. Amin na igsoon karong buntag kanang imong kinabuhi, dili na basta-basta. Ang imong kinabuhi maigsoon sa gahom. Amen. Kinabuhi sa panalangin, praise God. Kinabuhi maigsoon sa kadaugan, kay nganuman kanang kinabuhi gihawiran na sa kamot sa Dios. Pagpaka nato ang Ginoo maigsoon. Exodus chapter 4 verse 2 and 3.
And the Lord said unto him, What is that in your hand? And he said, A rod. And God said, Cast it on the ground. And he cast it on the ground. It became a serpent. It became a serpent. Nahimo maigsoong bitin ang rod maigsoon, and Moses fled before it. Unsa daw? Si Moses maigsoon nahadlok. Dunay fear maigsoon. Dunay kakuyaw nga iyang gibati maigsoon sa rod. Kaya nga naman ang rod maigsoon nga yano, ang rod maigsoon nga way kapuslanan, ang rod nga ordinaryo maigsoon na himong rod of power of God. Dunay fear maigsoon sa sud niya. And the Lord said to Moses, Put forth your hand, take it by the tail, hawiri sa tail, and he put forth his hand, laid hold of it, and it became a rod on his hand. Paminaw mo, kung magdakop kag bitin, asa man nimo hawiran? Asa nimo hawiran kung magdakop kag bitin? Sa ikog? Ikog. Sigurado gid ka mapaakan. Mubalik man na sa imo. Alright. So kung magpunit kag bitin din, sa ulo nimo hawiran. Alright. Mao gina siya. Pero tanawara. Unsay gisulti ni Jesus kang Pedro? Pedro kang Moses. Sa Moses, kuha ang bitin. Kuha ang bitin, punita ang bitin. Pero inigpunit ni mo sa bitin, adto ni mo sa ikog hawiran. Si Moses dili si ignorante maigsoon, daghang bitin sa bukid, kobra pa. Nasayod siya maigsoon nga ang hawiran sa bitin, ulo. Alright. Pero, unsa ingon sa Ginoo? Ikog. Paminaw mo. Pila nato usahay maigsoon unsa ni? Mosoki ba sa sulti sa Ginoo kay dili uyon sumala sa ato maigsoong understanding. Amen? Amen ba? All right, amen. Dunay mga butang sa kinabuhi maigsoon nga supak sa atong pagsabot, supak maigsoon sa atong analysis. Dili mao ni Ginoo. Pwede si Moses, my Lord, nausap taong ka. Dugay ko inibukira, 40 anyos ko dinhi. Doon na ako'y kasidatian sa mga bitin. Ang bitin nga akong gipandakop sa ulo nako hikapon, sa ulo nako dakpon, dili sa ikog. Pero way gisulti ang Biblia maigsuon na siya misupak. Pag-ingon sa Ginoo, kuhaa ang bitin, hawiri ang ikog. Ingon sa Bible maigsuon, sa verse, put forth your hand, take it by the tail. Next verse, he put forth his hand and lay hold of it. Iya maigsoong gituman ang pulong sa Dios. Pagpakad na nato Ginoo maigsoon. Sabi niyo, doon ay daghang yung matesting ba sa Diyos sa atong kinabuhi. Amen. Ang gusto lang sa Diyos, maigsoon, mao ang atong hingpit nga pagsalig. Full trust on God's Word. Amen. Saligi lang siya sa iyang pulong. Di lagi ka mamatay. Di lagi ka paak-ambitin sa imo. Di lagi ka maunsa. Tumana lang ang iyang gisulti. Pero, bubalitok. Kakuyaw manggod, di kay basta-basta. Bitin ibutan ta sa kadupan, hawiran nimo maigsuon ang ikog, adiretso na yun na sa imong liog. So dunay daghang tingali maigsuong expectation ni Moses mahitabo maigsuon, ay inighikap na ako ni balitukon ko, inighikap ini likusan ko, inighikap ni ini lawayan ko. Pero maigsuon, pamina mo, ang pulong sa Diyos makagagahom. Pulong sa Diyos makagagahom. Praise God. So karong buntag ako mong giawhag, ako mong gidasig,
kung pananlitan maigsoon, dunay pulong sa Dios nga di na ninyo masaligan, di na ninyo matuuhan maigsoon, kay ang pulong sa Ginoo malisod sa pagsabot. Paminaw, buhata lang sumala sa iyang gisulti. Literally, obey God's word. Amen? Tumana lang ang pulong sa Ginoo maigsoon. Mahingangha ka sa sitwasyon. Paghawid niya maigsoon, again, ingon sa Biblia, it became a rod in his hand. Hallelujah. Wa siya mahibalo maigsoon nga dugay na siya. It has been a long time that he was holding a dried stick, maigsoon, with a potential to perform mighty miracles. Wa siya masayod maigsoon nga kadtong stick, hallelujah, is so powerful, hallelujah, that could deliver the whole nation of Israel. Uga lang nga stick, maigsoon, usa lang kay stick nga uga, but the whole people, the whole nations, maigsoon, of Israel was delivered by one dried stick. Amen. I tell you, ikaw, uga lang ka nga stick, uga lang ka karon maigsuon nga rod, pero dunay mahitabo maigsuon sa imong palibot, dunay mahitabo maigsuon sa imong pamilya, dunay mahitabo maigsuon sa imong community. Praise the Lord. Dunay mahitabong milagro pinaagi sa imong kinabuhi, sa imong stick maigsuon. Pagpaking Ginoo. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Sa dried stick maigsoon, nabukas ang Red Sea. Amen. It was because of that dried stick, ang Red Sea nabukas maigsoon. Unya nangagi sila sa mapulang dagat. Pagtanaw nila, gigukod sila sa mga sundalo ni Faraon. Naa na maigsoon ang mga sundalo, dool na lang yun. Iyan na pong gibutang ang stick sa tubig, himbalik ang tubig, nangamatay maigsoon ang mga sundalo ni Faraon tungod sa gahom sa dried stick. Amen. Katong dried stick maigsoon, mao katoy nagdala og kadaugan nila. First battle maigsoon nga ilang nasugapa dito maigsoon sa Rephidim. Sa diha maigsoon nga ang nasod sa Imilik maigsoon miatake kanila. Wa pa sila'y kabangkaagan sa away, wa sila makabaluod saon paggamit og espada maigsoon. Ingon sa Bible, si Moses dito sa bukid, nagdala siya ni atong stick maigsoon. Ingon sa Bible, inigbayaw ni Moses sa stick, mudaog ang panggubatan maigsoon dito sa ubos. Pero inig-os-os maigsoon sa stick, mapildi na pud ang mga tao sa Dios. Sa ato pa maigsoon, ang tinuod, paminaw mo, ang tinuod nga issue sa gubat maigsoon, wala dito sa ubos, wala maigsoon sa espada, wala sa bangkaw, wala maigsoon sa armadura. Ang tinuod nga pakigubat maigsoon, naa sa stick sa Dios. Pagpaka natong Ginoo. Mao to hidaog sila kay gibangilan man ang kamot ni Moses maigsoon. Og ang mahitabo mao nga inigsalta sa stick maigsoon, mudaog man kanunay maigsoon nga midaog ang makatawhan sa Dios sa diha ngang stick maigsoon gisalta. It performs freedom. It performs victory. It also performs provision. Sa diha nga naglakaw na sila sa kamingawan maigsoon, wa sila'y pagkaon. Ingon ang mga tao, Moses, gutom na mi, hatagi mig pagkaon. Ingon ang si Moses sa Ginoo, Lord, ang mga tao gigutom na. Ingon ang Ginoo, way problema, magpadala kog mana, magpadala kog quail. Mautong ang Diyos nagpadala daghang langgam maigsoon kanang buntog. Kailan mo buntog?
Uy, tubag mo, kailan magbuntog? Kana maglupad, maghuro-huro? Buntog, quail. Alright. Ang buntog matod sa Biblia maigsoon, tagatuhod, kabaga. Ay, grabe. Tagatuhod. Ang buntog din gikan. Nagtuo ko kung ang Diyos mao'y nag-provide, gikan to sa langit, tagalangit to nga buntod, buntog. Gikan sa langit maigsoon, mihulpa ngadto sa kampo ni Moses. Ang tanan nagkaog og buntog maigsoon, pamahaw, paniudto, panihapon, sinugba, kinilaw, tinua. Yo, Moses ay kala luod na kayo ng buntog. Okay to first day, second day. Pero sige na, luod na kayo. Ngayo na po sila glain maigsoon ng pagkaon. Ang Ginoo nagpadalag mana maigsoon kanila, adlaw-adlaw mana, adlaw-adlaw mana. Hallelujah. Pero naibaw ba mo maigsoon nga ang Diyos sa bisan asa sila mag-adto nag-provide kanila og tubig. Amen. Dunay tubig maigsoon nga provision sa Dios kanila. Asa gikan ang tubig. Dili pwede nga ang ilang balon maigsoon, ilang bomba, ilang huso na po unya inig panaw nila, ilang nasang ibagdak, maghibo na po silang puso. Dili pwede maigsoon. Ikaduha, tuwa sila sa dried land maigsoon, tuwa sila sa disyerto. Walay tubig maigsoon. Disyerto. Alright. Pero unsa nahitabo ang Dios maigsoon. Matod sa Biblia, dunay bato sa ilalo maigsoon nga nag-uban-uban kanila. Nag-uban-uban kanila bisan asa sila muadto, ang bato nag-uban-uban kanila para magtagbo sa ilang paginahanglan. Atong palakpakan ang Ginoo. Praise the Lord. Paminaw igsoon, bisan asa ka muadto, ang bato sa Dios mag-uban-uban kanimo, tagbuon ang imong paginahanglan sa kinabuhi. Gitugsok maigsoon ni Moses ang bato, miawas ang tubig. Praise the Lord. Ang bato maigsoon, dunay tubig. Palikon ako, ang atong Diyos sa imposible, walay butang nga dili niya mahimo. Praise God. Amen. So God said, go with that rod. That's all you need. What na ilain ni mong gikinahanglan, all you need is the rod. Amen. All you need is the rod. And you can do the whole job, the whole thing that I told you with one simple dried stick. One simple dried stick. One simple dried stick. Amen. Lipay ko karong buntag maigsoon. I tell you, lipay ko. Kitang tanan maigsoon sama ni ining dried stick. Kitang tanan maigsoon, hallelujah, gamiton sa Dios alang sa milagro, alang sa kagawasan, alang sa panalangin, alang sa kadaugan maigsoon sa atong kinabuhi. Hallelujah. Hallelujah. The entire deliverance of the nation was achieved with one dried stick. Okay. Hallelujah. Ingon nga mga Kristiyano, magtapos na ko. Ingon nga mga Christians, we have a rod. We have a rod. And that rod is in our hands. Karong buntag, doon natay stick, doon natay rod maigsoon. That rod is the word of God. Palihog hawirin ninyo inyong Biblia or inyong cellphone, doon ay apps ninyo, Bible apps, hawirin ninyo, itaas maigsoon. Itaas ninyo inyong Biblia. Sige, palihog itaas ninyo. Kamong uban wa mo rod. Sige, cellphone nga doon ay apps nga Bible or Bible maigsoon. Sige, itaas. Itaas palihog.
Manindog tagtanan, mga igsoon. Manindog tagtanan. Hold it up. Itaas ang inyong mga Bibles. Itaas ang inyong mga cellphones. Itaas ang inyong rod. Okay. Say this with me. Okay. Isulti ni. Sabat mo ni ini. This is my rod. Again. This is my rod. My Bible is my rod. With this Bible, with this rod, I can do everything what God tells me to do. Amen. Pagpagan natong Ginoo. Hallelujah. Lingkod ta maigsoon. So naanay inyong rod kada usa nato karong buntag maigsoon. It's the word of God. Psalms 33 verse 6. Psalms 33 verse 6. By the word of the Lord were the heavens made, and all the host of them by the breath, by the spirit of his mouth. Hallelujah. Unsa daw? Ang pulong sa Ginoo maoy naghimo sa langit. Sa mga langit. And all the host of heavens. By what? By His word. And by what? By His breath. Amen? The word of God, ang creation maigsoon were made in two forces. Duha maigsoon ka force maigsoon ang naghimo in all creation maigsoon. First is the word of God. Second is the spirit of God, the breath of God. Ang ginhawa sa Diyos. Every time God speaks, He breath. Amen. When He speaks, He breath. And what He breath is His spirit. Ang iyang giginhawa, ang iyang spirit, maigsoon. Genesis chapter 1, unsa to, in the beginning God created the heavens and the earth was without form and void, and the Spirit of the Lord, the Spirit of God, what? Moved upon the face of the earth. All right? There was the word in the beginning, God speaks, and then the Spirit hovers. The Spirit move. Hallelujah. So dunay pulong unya duna po'y espiritu. So sa creation maigsoon, there is a word, there is a spirit. Amen. Amen ba maigsoon? All right. Like sa ato maigsoong salvation, born again. Paminaw mo, sa pag-born again nato maigsoon, una sa tanan unsa man is through and via the word of God. Nakadungog ta sa pulong sa Dios. Except a man, unsa to, be born again, he cannot enter into the kingdom of God. Gawas kung ang tao igaanak pag-usab, dili siya makasulod sa giharian sa Dios. Okay. Pero ang primero maigsoon is the word of God. Ang pulong sa Dios. Pulong sa Dios. And second maigsoon is the Spirit of God. Ang Espiritu sa Dios. And so every time God speaks, He breath. Spirit, breath of God. Ingon sa Biblia, the word that I have spoken unto you, they are spirit and they are life. All right, John 6:63. Juan 6:63. Ingon sa Biblia, it is the spirit that gives life. The flesh profits nothing. The words, hallelujah, that I have spoken to you, they are spirit. Amen? They are spirit. The word that I have spoken to you, they are spirit. Ang pulong nga akong gisulti ninyo, espiritu o kinabuhi. Amen. Ang pulong kinabuhi. Ang pulong kinabuhi.
Amen? Praise the Lord. Inigsulti maigsoon sa pulong dunay kinabuhi. Dili informative maigsoon. Dili lang pulong aron paghatag og kasayuran, informasyon. Apan pulong maigsoon nga maghatag og kinabuhi. Life. Mao na nga inig gawas na to. Kalami mangyud mura mag ingong pa sa Biblia katong on the road to Emmaus maigsoon duha ka tawo nag-istorya-istorya sila mahitungod sa pagkabanhaw ni Jesus. Si Jesus maigsoon may uban kanila nagsulti si Jesus. Sa mga abay unsa may inyong istoryahan nagsulti sila mahitungod sa pagkabanhaw ni Jesus. Una si Jesus sige sulti nila maigsoon ingon sa Biblia sa dihang pagligi nila wala na si Jesus. Natingala sila nga samtang nagsulti si Jesus, ang ilang kasing-kasing nagkalayo sa tumang kainit maigsoon sa pulong ni Jesus. Kaya nga naman ang pulong kinabuhi. Amen? Magkalayo ang imong kasing-kasing kung moabot maigsoon ang pulong sa kinabuhi sa imong kasing-kasing pagpaka natong Ginoo. Hallelujah. So the Word brought the earth into being. The Word of God maintains the Word in being. And the Word of God, the earth will pass away and by the Word of God. Ang pulong sa Dios maoy nagpahiluna sa kalibutan o naghimo sa kalibutan. Ang pulong sa Dios maoy nag-maintain sa kalibutan. Ang pulong sa Dios mausay mo abulis sa kalibutan. That is how powerful the Word is. Amen. Tell you, sa kalibutan maigsoon, gyera, mga kamatay, mga corruption. Kung nahadlo ko kay Pilipinas, may utang nato ron 13 billion, trillion. 13 trillion pesos ang atong utang karon. Kanang 13 trillion ambot kung pila ka generation maigsoon ang mobayad anang utang, mga matay na lang ta, mga matay ng atong apo sa atong apo maigsoon. Bisan kinsang administrasyon mo puli maigsoon, mudugang na sa utang kay ibayad sa utang. Malumos ta sa utang maigsoon. Ang mga corrupt maigsoon nga mga tao sa ato maigsoon nasod maoray nakapahimos sa kwarta sa atong nasod. Tell you, salamat sa ginoon sa Biblia. Iabulis sa pulong sa Dios ang mga dautan maigsoon because of His judgment. Amen. Ang pulong sa Diyos did create. Ang pulong sa Diyos maintains, and by the Word of God, the Word is abolished. Tangtango niya maigsoon. Wa ko mahibaw. Ingon sa Bible, ang paagi sa pagkatapos sa mga adlaw, sunugon ang yuta, sunugon ang sinugdanan sa kalibutan, magbukal ang yuta, magbukal sa tumang kainit. Kung ingon ana maigsoon ang judgment sa Dios sa paagi niya maigsoon aron maabulis ang kalibutan, so be it. Ang Ginoo maigsoon maoy matuman. 2 Peter chapter 3 verses 5 to 7, for this they willfully forget that there were heavens from of old, and an earth compacted out of water and amidst water, by the word of God, by which means the world, kalibutan maigsoon, that then was being overflowed with water, perished, but the heavens that now are, and the earth by the same word has been stored up for fire. Sa una, giunsa maigsoon pag abulis sa Dios ang kalibutan? By water. Now, ingon sa Bible, unsay gi-prepare sa Dios pag abulis sa kalibutan? Fire.
by fire. By the same word had been stored up for fire, being reserved against the day of judgment and destruction of ungodly men. So the Word of God has the power to create, to maintain, and abolish. Praise the Lord. So karong buntag maigsoon, lastly, let us fear and have reverence on the Word of God. Amen ba? Mahadlok unta ta o makuyawan ta sa pulong sa Dios, for we will be judged by His Word. We will be judged by the Word of God. Dili ta hukman sa Dios maigsoon sa atong hitsura. Dili ta hukman sa Dios maigsoon kung unsa ang atong kaayo musulti o baka ang ato maigsoon kahimtang sa kinabuhi, but we will be judged according to His Word. Amen? By His Word. Mao na nga kinahanglan, doon natin kahadlok sa pulong sa Diyos. Amen. Let's have fear and reverence of the Word of God. Doon na unta tayo maigsuoy pagtahod sa pulong sa Diyos. Kung ang pulong sa Diyos maigsuon balaan, kung ang pulong sa Diyos makagagahom, atong hatagan maigsuon og dako nga pagtagad, og dako maigsuon nga reverence, og dako nga kahadlok ang pulong sa Dios. Karong buntag maigsuon, wa ko magtudlo ninyo, wa ko mag-exhort kaninyo maigsuon, but to you I proclaim the Word of God. Atong palakpakan ang Ginoo maigsuon.